बनै नवा चलतु आज ढोकलार रेसिपी। ढोकला खाइबा जी बहुत भल लगे से बनैबा बहुत सहज। यही वीडियो माध्यम मु आज ढोकलार बैटर बनैबा शिखेबी आपण को। आई ढोकलार बैटर जदि आपण थरे ढोकला बनैबे बहुत स्मूथ ढोकला हम माने बहुत नरम ढोकला हम। से भिडटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध रहिला। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपण समस्त को स्वागत जनाउछि। प्रथमे नहीं जीवा आमे गोटे बड़ जगह आमे स्टेनर गोटे से आमे देइदबा बेसन को ये आमे छाणिकी पकेबा नहले से लम्स रही। एठी मु ढोकला बनैया पई 2 कप मेजरमेंट कप रे बेसन नहीं जाइछि। आ ताकू एबे आमे छाणी नबा भल भाबरे। स्टेनर रे आपण ढोकला बनैबार जो बेसनटे रहइबो ताकू भल भाबरे एठी छाणी नेबे। आ ये देखो मु भल भाव में छाणी नहीं प्रथमे आ मझे मझे टी हाथ मारी दौची बेसन को, जहाँफल कि जो बड़ बड़ गोल गोल लम्स रही जाइए से सब मेल्ट हो भल भाव में आमर बेसन छाणी हो। आपण जदि बेसन छाणु ना जितेबाला आपण ताकू बैटर प्रस्तुत करेंगे ताकू भल भाव में कौन व्हिस्कर साहाय्य गलई नेबे। भल भाव में गलैबे जमीक कि कौन प्रकार लम्स रही। ये देखो आम भल भाव में ये छाणी सारे आ जो गुड़ा गुड़ा लास्ट गुड़ाक रहीगला ताकू आम फोपाड़ी दबा। एमती हाथ में टिके टिके प्रेस करदेले देखिए बेसी वेस्ट बाहर ना। सबू गुड़ाक आमर भल भाव में छाणी हो। जो रहीगला आमर बड़का ताकू सब फोपाड़ी नबा। एबे ये देखो आम 2 कप बेसन को भल भाव में छाणी सारे। एबे चलतु तार स्मूथ बैटर टी प्रस्तुत कर नबा। बैटर प्रथमे आम ये अल्प किछि लुण पकई नबा। कम लुण पकेबे, बेसी लुण पकेबा दरकार नाही। 1/4 टीस्पून सफिशिएंट रहिबो। ता सहित गोटे छोट चामच माने 1 टीस्पून से आम चीनी पकई नबा। एबे पकई नबा से लेंबू रस। मुझे 2टी बड़ चामच लेंबू रस पकई नहीं भल भाव में लेंबू को चिपुड़ी नबा और तार मंजी बाहर करदेकी आम लेंबू रस को ये पकई नबा। एबे आमे इथरे अल्प अल्प पानी ढालिकी तार गोटे स्मूथ बैटर टी प्रस्तुत करनबा। प्रथमे आमे ढालिबा गोटे कप पानी। एबे पुणी थरे कोनसी व्हिस्कर साहाय्य नहले कोनसी चामच साहाय्य ताकू भल भाव में ये फेंटी नबा। भल भाव में फेंटिबे जेमिति कि कोनसी प्रकार लम्स रहिबो नाही। आपण चाहिए जेतबळे ढोकला बनाउछंती सेतबळे आपण फ्रेश दही मध्य ऐड करि परिबे, किंतु मु एठी लेंबू रस ऐड करिछि। आपण पाखे जदि साइट्रिक एसिड थिबो ताको मध्य आपण ऐड करि परिबे। एठी आमे गोटे कप ऐड कर सालेनी। एबे पुणी थरे मु हाफ कप पानी इथरे ऐड करूछि आ ताको इथे आमे स्मूथ बैटर टी प्रस्तुत करिबा। बैटर को बेसी बहलिया करिबा नाही किबा बैटर को बेसी आमे रनिंग स्टेज को आनिबा नाही। आ ये देखो आमर बैटर मध्य प्रस्तुत हो गला ताकू भल भाव में किंतु फेंटी नेबे। एबे देखो आम इथरे आ पानी ऐड करिबा नाही। भल भाव में ये रनिंग स्टेज को आसी भारी। आठी आप देखिपे ढोकलार बैटर टी आमर प्रस्तुत हो सारी। या आम ए छाड़ीदबा 10 मिनिट पर्यंत ताकू एमती 10 मिनिट आपन जदि एमती ढोकलार बैटर को छाड़ीदेवे देखिए सब जिनस भल भाव में मिक्स हो सहित आम जो लेंबू रस ऐड करते से भल भाव में रिएक्ट करिवो। एबे ये देखु मु देखे नौची गोटे केक टी से आज मु ढोकला बनैबी। आपण पाखरे जदि कौन आलुमिनियम जगह थी ताकू मध्य आपण नहीं पारिबे। आठी देखो ऑलरेडी 10 मिनिट पर्यंत आम ढोकलार बैटर रेस्ट कर सारी। एबे आमे से बेकिंग सोडा पकेबा। बेकिंग पाउडर पकेबा नहीं, बेकिंग सोडा पकेबा। मुझे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा पकईची माने 1/4 छोट चामच बेकिंग सोडा पकेबा। बेकिंग सोडा को पकई देकी आमे बैटर को गोटे डायरेक्शन में बुलेबा। बिल्कुल भी अलग अलग डायरेक्शन बुलेबे नहीं, गोटे डायरेक्शन में बुलेबे जहाँ द्वारा कि आमर बेकिंग सोडा टिके एक्टिवेट हम आमर बैटर भितर आमर सब एयर बबल क्रिएट हम। थरे थरे कौन हुए आमे बेकिंग सोडा को भल भाव में मिक्स करती ना से एक्टिवेट हुएनी। से समय नहीं कि आपड़ ताको भल भाव में गोटे डायरेक्शन में मिक्स कर चलिए। एबे मिक्स कर सारा पर आमे नहीं जावा से केक टी आ से अल्प परिमाण तेल पकई नबा। ताको भल भाव में सब आड़ को ग्रीसिंग कर नबा। आपड़ चाहिए कौन से ब्रश व्यवहार करेंगे। मुझे हाथर व्यवहार करी केक टीन सब आड़ को मुझे भल भाव में तेल को ग्रीसिंग कर नहीं। ग्रीसिंग करके आमे जो बैटर टी प्रस्तुत करते ढोकला पाई ताकू पकई नबा। आउ गोटे कथा आपण मन रखिबे, बेकिंग सोडा को पकई सारा पर आपण बेसी समय ताकू बाहर को रखिबे नाही, ताकू सांगे सांगे आपण स्टीम देबे। एठी देखंतु आमे सबू बैटर पकई सारा पर चलतो एबे ताकू स्टीम दे दबा। आ एठी देखंतु ढोकला बनैया पाई माने स्टीम दबा पाई मु एठी गैस पर कड़ाई बसे नै जे आ सेइथरे दे देछि गोटे ग्लास पानी। नहीं जावा गोटे स्टाण्ड जहाँ उपर कि आम ढोकलार कंटेनर टी रखा। ये मो स्टाण्ड टी को उल्टा बसई नहीं ना आमर कड़े जगह धन न था। स्टाण्ड को उल्टा बसई देकी मुझे ढोकलार जो कंटेनर अच्छी ताकू मु बसई नहीं।
ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଯେମିତିକି କେଉଁ ପଟୁ ବି ଆମର ଷ୍ଟିମ୍ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରି ନେଇଥିଲି। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଢୋକଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଛୁରୀକୁ ଆପଣ ଢୋକଲା ଦେହରେ ଫୋଡ଼ିକି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଛୁରୀଟି ଆମର କ୍ଲିନ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଢୋକଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେକ୍ କରି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଛୁରୀଟି ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ଲିନ୍ ବାହାରିଥିଲା, ମାନେ ଆମର ଢୋକଲା ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଏଇଠି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇଥିଲି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଏ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଇଏ କଞ୍ଚା ନାହିଁ। ଏବେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ତାକୁ କଡ଼େଇରୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଗରମ ଗରମ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଗରମ ଗରମରେ ଯଦି ଆପଣ କାଢ଼ିବେ ସେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସେପ୍ ନେବ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ଆଉଟର କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମାରି ଦେଇଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଆଉଟର କର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାରି ନେବେ। ଆଉ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଇଜିଲି ଆପଣ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଢୋକଲା କେତେ ଇଜି ୱେରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଗଲା କେକ୍ ଟିନ୍ରୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମ ଢୋକଲା ହେଇଛି କେମିତି। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେପ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ୟାକୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି, ତାର ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ କାଟି ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଅନୁସାରେ ଢୋକଲା ବନେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଢୋକଲା କେବେ ବି ହେଲେ ଫେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ହେବ, ସୁପର ସଫ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। କଞ୍ଚା ବିଲକୁଲ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଗୁଜରାତର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଢୋକଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ୟାକୁ ବନେଇବେ ଆଉ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ବନେଇବେ, ମାନେ ସ୍ପଞ୍ଜି ୱେରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ୱେରେ ବନେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଯିବ ଏଇ ଢୋକଲା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କାଟି ସାରିଲେଣି। ୟା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା। ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିସ୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଲିଦାର ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁପର ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଏମିତି ତ ଢୋକଲା ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲେ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସୁଗାର ସିରପ୍ କରିକି ଛୁଙ୍କ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କରିଦେଲେ ଆହୁରି ଇଏ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ପିସ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାର କରି ଆଣିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତେଲ ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଫୁଟେଇ ନେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୋଟା ସୋରିଷ। ମୁଁ ଏଇଠି ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଟା ସୋରିଷକୁ ଫୁଟେଇ ନେଇଛି। ସୋରିଷ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ପକାଇ ନେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ କାଟି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ପକାଇ ଦେବା ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଚିନି। ମୁଁ ଏଇଠି 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନି ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଚିନିକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଲୁଣ। ବେଶୀ ଲୁଣ ପକାଇବେ ନାହିଁ, 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଲୁଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ବେଶୀ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଚିନିର ପରିମାଣ ବେଶୀ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣର ପରିମାଣ ବେଶୀ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଫୁଟେଇ ନେଇଛି। ଇଏ ଏବେ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାଟି ରଖିଥିବା ଢୋକଲା ଉପରେ ୟାକୁ ପକାଇ ନେବା। এই যে গরম গরম সুগার সিরপটি মানে ছুଙ୍କବାଲା ସୁଗାର ସିରପଟି ଆମେ ବନେଇଲେ, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଗରମ ଗରମ ଢୋକଲା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଢୋକଲା ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆବଜର୍ଭ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାକୁ ପକାଇବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଢୋକଲା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଢୋକଲା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଢୋକଲା ବହୁତ ଜାଲିଦାର ହେଇଛି। ନିହାତି ଏ ରେସିପିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଢୋକଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି, କେତେ ସଫ୍ଟ ଆଉ ସୁପର ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ମାନେ ଏତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। এই ভিডিও ଦେଖିକି ଆପଣ ରେସିପିଟିକୁ ବନାନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଗ ମାପରେ। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।